sini Bromnang Songromani Chief General Secretary Bromnang Khonaram Riang Nikeha press briefing nano ye jong tinio party different mothano ye jong press meet khini ma bhaya mami ke bumia o je press meet kheti yo jong numo sini honorable em LRS Bromnang Bobaranjan Riang against open challenge kriye je bungkau samo abora jong sini Bromnang em ni voice message ko jong clearly jong nalaha tasad abono compare ke jong sini Songromani GS Khonaram Riang bini statement ko jong kam ke na ha abora jong mai ha je bungsao sini election commission no sini honorable em lekhari ming sao কিন্তু abo voice message ni mote wo jong no ha je abro jong sini em election commission kono lekhari ming samukroi abro tribal welfare department no bong lekhari ming samose jong khnao tasara tre mahatoitho bong election no postpone khetmani election commission no lekhari ming sao কিন্তু আরো চিনি অনারেবল ইএম সামো ইলেকশন পোস্টপোন খেতমানি কোনো কাউ সামগ্রী আবার জংনু হাজে ইলেকশন দিলে উমাই হে কাউ সামছে জংনু আবন হইতে ত্রে সামক নাফিউ যে প্রুফ সারা প্রমাণ সারা বেসলেস কাউ সামি জং সামক নাহা কিন্তু তিনিও নু যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট নি যে নোটিফিকেশন रो परिष्कार सेम दङ जे Khonaram Riang ye mung mention ke सेम दङ हेबा आबनि खुयेबो बुंजे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ओ बुं लेखारिमो बरो परिष्कार बो बिनि लेखा जं जेरक्स कपि तैखौ दङ